Le poisson d'or. السمكة الذهبية. Il y avait une île au milieu de l'océan où il y avait une petite cabane. كانت هناك جزيرة في وسط المحيط حيث توجد حجرة صغيرة. Dans cette cabane vivaient un vieillard et sa femme. Ils étaient pauvres, très pauvres, et le mari avait seulement un filet. في هذا الكوخ عاش رجل عجوز وزوجته. كانوا فقراء جدا، ولم يكن للزوج سوى شبكة. Tous les jours, il allait pêcher, et lui et sa femme mangeaient les poissons qu'il prenait dans son filet. كان يذهب كل يوم للصيد ويأكل هو وزوجته السمك الذي يصطاده في شبكته. Un jour après avoir pêché longtemps, il prit un petit poisson d'or qui avait une voix humaine. بعد يوم واحد من الصيد لفترة طويلة اصطاد سمكة ذهبية صغيرة لها صوت بشري. Et qui dit « Brave homme, rejette-moi dans la mer bleue. » وقالت: أيها الرجل الطيب، ألقني مرة أخرى في البحر الأزرق. Je suis si petit. Donne-moi la vie et je ferai tout ce que tu me demanderas. أنا صغيرة جدا، أعطني الحياة وسأفعل كل ما تطلبه مني. Le pêcheur eut compassion du petit poisson et retourna à la cabane sans rien. أشفق الصياد على السمكة الصغيرة وعاد إلى الكوخ بلا شيء. Sa femme demanda « Eh bien, mon mari, as-tu pris beaucoup de poissons ?» سألت زوجته: حسنا زوجي، هل اصطدت الكثير من الأسماك؟ Non, dit-il, j'ai pêché toute la journée et j'ai seulement pris un petit poisson d'or. قال الزوج: لا، أنا أصطاد طوال اليوم ولم أصطد سوى سمكة ذهبية صغيرة. Où est-il? Dit la femme. Dans la mer, répondit le pêcheur. Il m'a tant prié d'avoir compassion de lui que je l'ai remis dans l'eau. أين هي؟ قالت المرأة. أجاب الصياد: في البحر، لقد توسلت إلي أن أتعاطف معها حتى أعيدها إلى الماء. La femme était très indignée. Imbécile, dit-elle, tu avais la fortune dans la main et tu as été trop stupide pour en profiter. كانت المرأة غاضبة للغاية. أبلة، قالت، كانت لديك ثروة في يديك وكنت غبيا جدا بحيث لم تستغلها. Elle parla tant que le vieillard, fatigué de ses reproches, courut au bord de la mer et cria: لقد تحدثت كثيرا لدرجة أن الرجل العجوز الذي سئم من توبيخه ركض إلى شاطئ البحر وصرخ: Poisson d'or, viens, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. أيتها السمكة الذهبية، يا أيتها السمكة الذهبية، تعالي إلي، اتجهي نحوي. Le poisson d'or arriva aussitôt et dit: Vieillard, que veux-tu? Je veux de pain pour ma femme qui est en colère. جاءت السمكة الذهبية على الفور وقالت: نعم يا شيخنا، ماذا تريد؟ أريد خبزا لزوجتي الغاضبة. Va à la maison, vieillard, et tu trouveras du pain en abondance, dit le poisson. قالت السمكة: اذهب إلى المنزل أيها الرجل العجوز وستجد الكثير من الخبز. Le vieillard arriva à la cabane. Eh bien, ma femme, as-tu du pain en abondance? Oui, dit la femme, mais je suis bien malheureuse.
جاء الرجل العجوز إلى الكوخ وقال: حسنا يا زوجتي، هل لديك الكثير من الخبز؟ نعم، قالت المرأة، لكنني غير سعيدة للغاية. J'ai cassé mon baquet et je ne sais où laver mon linge. Va trouver le poisson d'or et dis-lui que je veux un baquet neuf. كسرت حوضي ولا أعرف كيف أغسل ملابسي. اذهب وابحث عن السمكة الذهبية وأخبرها أنني أريد حوضا جديدا. Le vieillard alla au bord de la mer et cria: Poisson d'or, viens à moi. La queue dans la mer, la tête tournée vers moi. ذهب العجوز إلى شاطئ البحر وصرخ: أيتها السمكة الذهبية، يا أيتها السمكة، تعالي إلي، اتجهي نحوي. Le poisson d'or arriva en disant: Vieillard, que veux-tu? Un baquet neuf pour ma femme, qui n'est pas contente parce qu'elle ne peut pas laver son linge. جاءت السمكة الذهبية وقالت: أيها الرجل العجوز، ماذا تريد؟ دلوا جديدا لزوجتي التي لم تكن سعيدة لأنها لم تستطع غسل ملابسها. Va à la maison, dit le poisson d'or, et tu y trouveras un baquet neuf. قالت السمكة الذهبية: اذهب إلى المنزل وستجد حوضا جديدا هناك. Le vieillard retourna chez lui et dit: Eh bien, ma femme, as-tu un baquet neuf? ذهب الرجل العجوز إلى المنزل وقال: حسنا يا زوجتي، هل لديك حوض جديد؟ Oui, dit la femme, mais va dire au poisson d'or que notre cabane tombe en ruine et qu'il m'en faut une autre. Le vieillard retourna au bord de la mer et cria: قالت المرأة: نعم، لكن اذهب واخبر السمكة الذهبية أن كوخنا ينهار وأنا بحاجة إلى واحد آخر. عاد العجوز إلى شاطئ البحر وصرخ: Poisson d'or, viens à moi. Que fais-tu? Demande le poisson. أيتها السمكة الذهبية، يا أيتها السمكة الذهبية، تعالي إلي. ماذا تريد؟ سألت السمكة. Une cabane neuve pour ma femme qui est de bien mauvaise humeur. Très bien, va à la maison et tu trouveras une cabane neuve. أريد حجرة جديدة لزوجتي التي في مزاج سيء للغاية. حسنا، عد إلى المنزل وستجد مقصورة جديدة. Le vieillard arriva chez lui et vit une belle cabane neuve. Sa femme ouvrit la porte et dit: وصل الرجل العجوز إلى المنزل ورأى كوخا جديدا جميلا. فتحت الزوجة الباب وقالت: Imbécile, va dire au poisson d'or que je veux être archiduchesse et demeurer dans un grand château où j'aurai beaucoup de domestiques qui me feront de grandes révérences. أيها الأحمق، اذهب واخبر السمكة الذهبية أنني أريد أن أكون دوقة وأعيش في قلعة كبيرة حيث سيكون لدي الكثير من الخدم الذين سينحنوا لي. Le vieillard retourna au bord de la mer et fit la commission. C'est bien, lui dit le poisson d'or. Retourne à la maison, tu trouveras tout fait. Arrivé à la maison, le vieillard vit un château magnifique. عاد الرجل العجوز إلى شاطئ البحر وقام بالمهمة. قالت له السمكة الذهبية: حسنا، ارجع إلى المنزل، ستجد كل شيء تم إنجازه. عند وصوله إلى المنزل رأى الرجل العجوز قلعة رائعة. Sa femme vêtue d'or et d'argent était assise sur un thon
et donnait ses ordres à une foule de domestiques. Quand elle aperçut le vieillard, elle dit: جلست زوجته التي ترتدي الذهب والفضة على العرش وأمرت حشدا من الخدم. عندما رأت الرجل العجوز قالت: Qui est ce vieillard-là, ce mendiant? Et elle commanda qu'on le mit à la porte. Mais bientôt, elle voulut être impératrice. من هو هذا الرجل العجوز هذا المتسول؟ وأمرت بطرده، ولكن سرعان ما أرادت أن تصبح إمبراطورة. Elle fit donc venir le vieillard et lui dit d'aller trouver le poisson d'or et lui dire: ma femme ne veut plus être archiduchesse, elle veut être impératrice. لذلك استدعت الرجل العجوز وطلبت منه أن يذهب ليجد السمكة الذهبية ويقول لها: لا تعد زوجتي تريد أن تصبح دوقة، بل تريد أن تصبح إمبراطورة. Le vieillard obéit et le poisson d'or accorda aussi ce souhait. Enfin, la méchante femme voulait être reine des eaux et commandait à tous les poissons. أطاع الرجل العجوز ومنحت السمكة الذهبية هذه الرغبة أيضا. وأخيرا هذه المرأة الشريرة تمنت أن تكون ملكة بحار وتأمر كل الأسماك. Le vieillard alla donc au bord de la mer, appela le petit poisson d'or et dit: لذلك ذهب الرجل العجوز إلى شاطئ البحر ودعا السمكة الذهبية الصغيرة وقال: Poisson d'or, ma femme n'est toujours pas contente. Elle dit qu'elle aimerait être reine des eaux et commander à tous les poissons. أيتها السمكة الذهبية، زوجتي ما زالت غير سعيدة. إنها تقول إنها تود أن تكون ملكة المياه وأن تأمر كل الأسماك. Oh, c'est trop, dit le petit poisson d'or. Elle ne sera jamais reine des eaux. Elle est bien trop méchante et je suis sûre que tous les poissons seraient bien malheureux sous ses ordres. قالت السمكة الذهبية الصغيرة: أوه، هذا كثير جدا، لن تكون ملكة المياه أبدا، إنها سيئة للغاية، وأنا متأكدة من أن جميع الأسماك ستكون في غاية البؤس وغير سعيدة أبدا في قيادتها. Le poisson disparut en disant ces mots, et quand le vieillard arriva chez lui, il retrouva la pauvre cabane, le baquet cassé, la vieille femme mal vêtue, et il fut obligé de reprendre son filet et de pêcher. اختفت السمكة قائلة هذه الكلمات، وعندما وصل الرجل العجوز إلى المنزل وجد الكوخ المسكين والحوض المكسور والمرأة العجوز ذات الملابس الرديئة، فاضطر إلى أخذ شبكته والصيد. Mais il eut beau jeter son filet à la mer, il ne retrouva plus le poisson d'or. لكن مهما لقي في شبكة البحر لم يعد يجد السمكة الذهبية. Et voilà, l'histoire est finie. النهاية.